ଋଣ ଚାପରୁ ପିତୃହନ୍ତା ସାଜିଲା ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଙ୍ଗମାଟିଆରେ ବାପାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ପିତୃହନ୍ତା ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ କରିଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ସେ ବାପା ସୁନୀଲ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲେ ସୁନୀଲ ଚୌଧୁରୀ। ଅର୍ଥାଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଲୋନ୍ ଥିବାରୁ ସେ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ। ଋଣ ଶୁଝିବାକୁ ବାପାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ମାଗି ବିଫଳ ହେବା ପରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଶେଷରେ ଭୋର ପ୍ରାୟ 4ଟା ବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚୌଧୁରୀ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିସିପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ। ନୂଆ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। कन्फर्म होची और जो एक्यूज्ड मध्य से कन्फेस करिसेंती कि पैसा अभाव रे और लोन जेतु ताके ऊपर थिला से बहुत मानसिक चापरे थिले जिते बेले से तांकर बापा को पैसा मांगिले बापा तांको मना कर देथिले और सेटा को नेकी तांके भितरे झगड़ा थिला और सही राति रे से पाखापाखि गोटे बेले उठी से समय तांकर माइंड रे आसिला कि बापा को से असल्ट करेंगे से गोटे किचन नाइफ आनी और किचन नाइफ से बापा को असल्ट कर से जहाँ कहते कि से बापा को ऊपर बहुत राग आसिला कहीं पैसा जहाँ से फिल करुले से जेहेतु से जड़े पुआ अच्छा पैसा मिलवा कथा परंतु बापा दे ना से राग उठिला आउ यही सिचुएशन रे से ये एक्ट करी नुआ आईन अनुसार इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कंप्लीट करा जाउछि सबू एविडेंस कलेक्शन जो करा जाउछि तार वीडियो रिकॉर्डिंग करा जाउछि जेते भी लोक एग्जामिनेशन करा जाउछि आ अन्य सबू स्टेप्स नुआ आईन अनुसार हमें कंप्लीट करी आज कोर्ट को चालान करूँ।